Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amade hili mwanama porto ya baadhi ya ngozini effectivement makatiano miuka komori haina maha baadhi ya militisi ka komori kaulo za mwanamona mshewaza ali ya kololo ni pot bata lele mafuto ya sambaji wa ya ro almere zotosio abunge unumaha sijunu kan babalu kumano nondo ha warizia se de komor no konoche lorizia chaque sina programme effectivement ya ushindani de vava komori abunge kurange vakansi hatu ngaritembeo harime miji ya Faransa rangaleze civile za hatu namna zifonctioneo utimwema atuwe mendeleo ya konsumba balukumage ndehe liri mpangao ujabo pasemo na mabano katungari hadisia ujabo yaliabo na mdori shibia ndio kwa udomo pia. Ewa marhaba mwanama zukiwatu Ali Abdalla ambassadeur kabla rahare janja harmema suala ya husianao ne mbwana ikaondori wanao inume zimine shay'un skanzan hunse suale kao ngilotwaramo harumaze nafsamo zaho wa komori wonsi rangoa wanaume mabani hangu wana shiwango wana hangu warengo wana hatu wanacho hatu fanyeze nongozi wezitambaza harumere zo sosio wajiwezo kabanunga ngabo logiciel ibyo banu owenye Facebook yinu ngwazirenga uze porno zilazo mafoto pia ze mafoto ze video wazikaza batima zono mewa komori aboni mwanzo ya une video ya porno benge haizimi shange bakio archivu bana mwindi nyao abnge yo de toromo la hangu kwa mkomara tu je fasira rezo sosio ino indini ama njana sola pondamo na banu la husunkazi la husungula wanubana ni nolona problem yende mduma ahe baadhi zichona video ya dombo inu Mercedes na Mercedes ino tigari katikati bolu kanbara katikati amjokelo katikati la gari neno katikati la mwanadamu eheli apangiha neheli umdishiha lele mdumahe alele mdumshahe awe hawara hahe ujo publika jarambi eheli mdumaya apangiha ani wadala madarau ndazila boneo zila harmere zo sosio mito amarabo mwanama portole mzee getire baba lukumani alo hashiri njokati ti roha harmere zo sosio edala jazano goza edala jehidi ndogo za njokati roha harmere zo sosio nkido na ndogo jazini shema nani bakiyonda buko na mina baba lukumani rabagari wanaombana ngena nkodo ya mzinga ngamina nkodo ya hanyo abo lazima nyansume responsabilité yangu hata nimtemba baba lukumani avant 2025 inshallah sheke sa roha amola bio kam do roha mwere do sosio parce que ketina mdani amma mrengo sobaha bacho no video bantrasi ya husu mwana mmeto ngikoni amdo dosu tina BPD parce que eu jonesa amdo eu jonesa kai PD e kazihi eu zamba kai PD ukayuta makijaza mwana mshe asukua mwana mshe afanyana geste kango do mwana mshe yuva kimwana msha tasuche ngorzo arengetiji linata bufajo fanya suche ngorzo yawe mwana mshe yawo ya pat photo amma kanza nimnike nimfahamishe nimwambie ukaya siwa komori si utinza sawa shasi kariba sawa shasi kanza ni sokaya mbeni fumbuni tujini ikoni unkazi yomiji mihu yanzamila ya adabu na heshima chena mjiabo ojo utsinza yembe ojo hitinza shau kwa baswa sawa shantu ntoi tale haku amtonjabo ne fumela ha ikoni na mbeni unumji mjima ratanganya damu ratanganya nandongo abunge heli rambula nao si wando ikoni wando mbeni ikoni omji mhu jambeni unumji mhu wadi inumiji miliadini inumi jimi biamila shemila ya mbeni tidekoni nitafauti emila ya mbeni tidekoni shemi jio milio ya dini ya mazarifu ya mashahi ya karama na hishma na murua ya hanza wanzu demana ko soti piari siyo wala wajahunu katungurana paske inuda munjima amma tikanzana mbie mwana mmewe yukaya mkado rendwa nai yeliba nai aukati she video ya hamba wei mwana mshwa hapo mbeni tuvaya serviette tuvaya atitsa serviette mtuja kuitsa ndahubi shambi sedo kliniki haho mtuja de kliniki ya hizo photo mtuja de kliniki lungo sukia mtuja kliniki naive
ndio waka mtu jua haka mtu kama akanda jasuke mtu jua nisema la neusukia mfikiri hili ila hili neleo donc kuvaya servetila habanda harenge foto évidemment ninja liona sasa milio hadi wewe wakamia hadi si waona kwa Tanzania wani dawo wawili wazamba hali besha mndu bahe mndu hali burda harmo rezo sosio kuja umparisa kanda ti wono ubemisa bana ngo msamizo hamvu mwanamshe hajibandaza yachionehe wanzo mtwengo ya hahe umbenue zari monoze suraza hahe shaho amba ukaya homuzoni ha ya video ya ha kwabango jofanya ntiata umtweze nguo umvaje serviette hamade ile ufanye basi wewe fanya zono hizo ufanye mwanamshe huo ambaye mwanamsho hao ikaiko ile mwanamsho hao yabo mndu msami siwezi abo mndu msami parce que warende nayi wambate na yemhu we mwana shiwahe adi wede mhu e mwanamshe ndi mwana shiwaho abo joka mwana mwizeka mwana ikanola uka yugo fanya nayi mreza mwana mwindu mfanya yewe za mwana mwe mango joka mfanya owe yo wa donc yabo ya reda nayi msami mboka korabi mbuka tifanya tena shauta mbe ngo msuwe nguo mfanya madeni ufanya abo kauzifanya abo ni welinga ni sawa. Ah oui oui sisi wewe abo kama tofauti ya akili na akili ekaho mtuwe nguo humfanya je ya ufanya yabonga ni sawa ya akili haho na wenga muhambio banga mujo ismaila bakaringe pari amje famia haho amje famia ha gamjuo wanama wenji wekoni nomina ho bate president mwikoni wo mwandani wangu mwanama ngarambula na ondo chanto ndani wa aplikar maferino chanto kandani no kanga mwajuo ukaya waoni ndogonjo ufanyo wanasho haho loho pasikunga mwajuo ngabo damina ondo harmerezo sosio damina ngabo onto mina ni wajuo mahala ni wadio basi wewe subutu kome mwanamshebu kumtsoze ngoza hali urenge foto mandilo ulive za Facebook basi ngojone zonjo hore dona shwa hawa loga no hai Ali Abdabo ababa yotu gel oui parce que non écoute-moi na magol nam écoute-moi na magol nous assuya ndorete yao oui parce que e mwanam mengu wa mokaya e mwanam chwa u mwanam chwa haki e bo mwanam chwa yana danai ngojum danai ba bane kadene nayo de yokweli no yo assuya zokweli e kadene nayo no sonti penga de rom nayo sonti penga de rom nayo ngara mom nayo ngari fatu shaka toji bunai bandu bahemdu kom mjibu de kom kadum mjibu sibuzi je kadene madara yo ngari fanywayo no ngari stamilio sibuzi donc arrêtez tibahimuwa aye mwana sembabza nongozi wira mo réseaux sociaux shaye mwana mali Abdallah Mbesenge mpe agité holi honde situation almuradi Ali Abdallah izonu hambianga mwana nyasi bani yaone soka ye mwanadamu ikajana mwanamsho ahe hunulaya shange na mhuwahe mwanamme d'après mbaba mufid mbesoi mwananya ngujuo mimi zona mbenga mjumakinisha bali Abdallah rare jendar masuje nraji ni hambioka ya banema na ukabazima ndodo na suyana hurongo wando kidhamana kizuki watu haukahona sokekema na nyasi woi hafanyaza nongozino haujibu izo mwanahe mwanamshwahe azifanya mwanashewahe yaboka bati tofauti ukabonga usawa yabole kalma lijando yabo dokema na nyasi woi yasubirie ya joka ya zembipi ya banu ya wale jana ngweka koza wala ye usubirio na nambi wonde mjonje yaboke jabidi yafanyeze nongo hizo boraja banu rahazatu fanyishi haritsozi aminukazi fanyishi shariti fanya ndongo kabaturudi rihad filihetsena rambe batungari jo kurudi sena rifanya aksi babo yo problem yasa yode fikra yangu bora sarajibwe mwana nyasira maboka yatizirende naonesedho amana yokaya woima na mshwahe mwana shewahe harende nayi hatarimono bo yakolila mitsono video bangu mwana mshakolila tijotsa hema na mwana nyasi woi yatiendese juma bala parce que amjokeni manadamu yenda tali la fanongo amanda zila ho regrette shaya fanye kidhamana amanda sison tipia amando andwa dezo on tipia ikao mdu josta hamili parce que ndizo wizo Ali Abdallah yenge sho mathalani ngabo jabo kongu jojo rudi tena kalmehe shangabo tujojo jabani hamba shaujore yaji sana yo problem hiyo de ringo tazen kodo za mijina miji ebenga muhimu sisi karja ko jarifanye directeur te balbala hawike banunge tsingwe index video hiyo parce que mimi ngamrongo o harmwe sensi sha de generali ya heza nongozi jiriyo harma réseaux sociaux mahususuda si wa komore heliri tsingo hayabo ketsina kuplu ketsina mrubai ketsina wanaanya wando atsingo uamba nongoza mafiti lodele swala la mwando na tsaha nuzise ye manama
Ali Abdalla shaha manari liziye litijota balbala ndar maswala la bili le swala la bili manama Ali Abdalla ngarnjao harme siasa bayonde harika za haku fikira hindini wewe do ujohi nika hususan harumaze torturikao gazundao wananyasi walo harumaze prizo za Moroni kaunga sina wanyasi mtujino ambasa Ali Hasumani gasinemu watu idi bwana ikao ngemkini hoko sikwa jana hafanya itendo ikao tinongo mriajo parozi fikiro fungwa mrijaidi bwana wamengoni mo wana wakomori wasoma yambaha uwe gardie mo pirizo hata vanuriza mbao harengo hatilo harma seluli habaliliwa ye gardienge la pitani yewe wengo fikire geste ya idi bwana iyo ila ya iyo ijana mnaje ani ngena raji halemewa ni hajuhamowo wewe hujemezi reje holi honde zanongo zijiro nsiju no wana nyaswalo harmaze prison heli wa traité wao hau donner leçon hau donner message harmandu kawra hako atsole heli on wali harmaze ngozi mudama boto lemze le swala kilo jango kaya mwananya semtomba sujet ya idi bwana ran bo de londan idi bwana undi asoma haku asomondongo za elimu za husu vote d'accord elimu ngeinji hoto ni mwahe katirumia wakati kairumia ilionova ni rawaswi haja bloke haja kufanya arrestation ijafanya wahanjia zalazia shahare kwa kiradi goni hari kwa kimadara au kabisa za linge na pundumia ndaina anya nitakuwa ka parkinjima au parkinjima wao akoriba za kutindo message Muhammadu zezaya akainaye alafu baada isaganya hisa mnyetu kwa mje yamba balu kumano kaja poro liva nje mambo ya mrenda shaunde nami angeze kutizila mnika adam kaushia alafu baada mkaushia haonokaya zevotiza juzi yendanza yambe nafasi ya njie no haka opose amfikirukaya babalu kumanika jono vanzevotiza jobira zokweli wewe le dalau ya kamuna nilo somnega muhamisi shauri zipoti uhisa imbulie usogani mbulie kumfunguza baridi ababa mbulie kujambulie mfungejo wafungu sauti lofanya torture mwanadamu ndio harambo kahafungwa naye yavuka wahe hadara mbia ukainanzia yobira habiri yafungwa idi bwana ketu mkini donc abori sare lokaya wayafungwa bure baada afungwa bure na toranti wa yake hama na walanu wahibaze mbuzi au wahibaze ndo vita ndo majivani wafungwa bao kwa kufanya torture sibuzi ngo prison ba ateni muhammed ngo diwa kusudia walo geshe tendo shahidi bana wewe ngwambo idi bana shakiru radikoni horemaye 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 gardien horemaye gardien abamjamba idi halemewa voilà idi si un esprit yo wa mibangu idi halemewa sheto shahari akanza jifikiria bwana mtu katibona tadi bwana mjo katibona nemna eventi fungwa hindi sina dossier ya usuka ya ngaporo mahakama au ngamira dossier teno ndio kai defend ukaya sifungwa hindo fulani katina ujifikirio halemewa nguhadisena pado na wandu ya kanzo enao waleni mdongeneza ferza za bavuni ena mdongena huzuri ni zahari arengeza hayazi ta hotonia ku zikrake haonokaya solution wonobanu kairini fe dano kantindo na tenogozi hamjilia yabo hambungua ye garde chefu au ye garde l'hôpital de gardier moi wewe ngolo hospital toi bangi ngolo hospital ababa hazalina unde decision basi bana mimi mbanongo kao kwezi mwanama zini stanjabisha hakuharma shetenda shahidi bwana bwashifanya na jeleza wamu kambe savo idi bwana hakrake parce que yonde eterme jojo rumi ya ukaya hakrake parce que nga sina mifumo mini banu mzazahe hafanya visite arme magoba moroni endaka ulaula idi bwana banda ya hojiwa huone heli mzazahe ya rongoa heli kawa tamimi zinstanjabisha holiho dema haya mzazahe idi bwana na ila imani ya kanyo haku ngungo no mzaze kao hama ya ivia hankili sibahi ya ivia mbana za siasa na maendeleo parce que haka ujireju isoka yangu shukuru Mwenyezi Mungu hoyatsamba idi bwana hahidi hauharenge mwana wandu hauhafanye tendo zero hafungwa shayamba hafungwa handongo za siasa
Haukaizo ndiye za mfunga hiyo ndio mzaze elewa. Na hiyo ndio sontirelewa ukaya shinu tenda siasa shasi nsitenda shindaji. Donc mzazahe hakahone sa ukamrumme dena mna yinu. Gujo baki ngujo paroroha. Donc mimi esprit ya mzazahe ile heli ya rongoa sionoka hama kinishemwa naye. Mba wakati ntintambe saona na naye. Shatse nanga mjuzi iso eba idi bwana hona mzazahe ya rohe enda mzazahe yambuke mwanashe waidi bwana hafaula yata idi bwana kajabulo enda ya mziha ishonde shitabi sho mzaze shatse ndabo idi ya homoma gobani yeba banu idi bwana mzazahe onda mone balarohe yerohahe ke jalembera ni katsutsori ya fikru ke banu aba hazendo hunda mzazango mdumru jina umru wa fami ani ngwambo kat jahundra parce que mi homba hauwe gardien nswama nrabo zinishoke holiho mru waki ilmu na maendeleo na mlezi shatu ditena sirengo binadamu titendezo tswanu kaya vanuzi jojo ni hunda na nikena fikira hata shanga bo makatika wambe sema nadamu ya ulemeo yongo fikuru kaya contact ya idi bana na mzaze ke jajue rolio ka ishoke idi haungo ambo le pata kaja jiji ouais mzaze hoja uneidi ni acte ya jana hadi akiri wando calculer même pas 15 jours même pas 15 jours après jour voilà sababu tulio sokaya mzaze horo prison ho naidi ho jo prison ya uneidi heli alione ni malevu na nela alione ya ka nela ba yaliyo ali mzaze ho ba mwana lingo ya kanzi kujifikira a partir de là mzaze ngomje monadi ajanongoza kiakili andongoza kimakinifu na mimakini walaja kahulaha walaja kahulaha ufa au unirohe bana aungabo idi heli nelewa emotion ya mzaze krake ya kidia itongeza zila torture yazi hunda operezo tena zitanganya habadima katika na shwa dorenga boyi ya mpaso ya pasuwe esi mahakama wa tranche na rimfungwa tujafanya jazi ntero. Bon, yonde aspect mimi wanunga mina na aspect ya bili parce que wana hani mru analize ndongo yetso bila mala hunji banore ka uvumbwe aspect ya idi bana no mfikiri ya wae itendwa manda shino heli shajo mramene hata ya shifani shabanga bona parti ya bili la inusirikali ambaba lukumani ya kufujaji haukayo karna ujwa huyevite haruma komplo hamanda yinu haruma wakati kaurikana na nyasi wako magobani minu hawa rehemu feswali uomri ya kaihorado ambokado kana problem za tension na yaka ujua efanye sport yahe no bakieno ananya riwoneza jirizila ya ralo enda yoralo hitwa ye ile le jamvilamba balu kumanilahi alambari hende darsa daharenge gari hajiponda kandane de haulwaya ye kutsufikiri tsena ukayake jabidi kerudu senari juzi sokaya yeba idibana hatsongwa yeba idibana zinunrabo yeba banu hapiejewa ye baba nuwa utido wa mprovoke ili wardi tena wa mte harma problem zindwaji ye fikira manda yo mruhamanda weke jajo mjaho tsani tene mana minga ni torture morali ye ke filosofi mwanada mwijo hali wanamna hiyo wala waoneza jirinzwani ya juzi ya he mwanamme ate kanguru ambolo jeishi ngeula mwanamme uchi wakijeishi au mwanamme uchi wambrase sirikali ya mbaba lukumani cha mwanamme baki torture yako fanywa ila ila kula dhumarongo ouais monti ezabidi ngeula mwanamme mraji utombre se regime ya baba lukumani kile lazima tulwa kangu ndio lazima bula jawru du mona ke suraza charde sa ya si so kangu ze torture fanywa uti torture yo mdondo so kaula mdu tabibu shaula mdu chingofanya geste abo mkinyanga bona zindraji ne baba lukumani zitaunzwani ouais afanye kuplira donc yo sare leo ngabi shemba vya faisal yo kasi mwanadamu loma siwani ularo dunia turambua ukahendi kedejo ki faisal atularo maget au prison ya traversa ta ya dekandani wala honjo gari na tundo garini arimo garini shabala wanro ko dise mizinga kandani wala duwara kwa tilahula shabala chokomori ila de groupe ya ho arabu baba lukuma janovala ondo angar de prison onde manda manolo bala do arabu au chef de la komoringa bushaficha je o présidence co-présidence et quand on va directeur de cabinet à la défense la photo je le mrujere la doazung amelewa shabo amsahuri bakar male swala ba woidi ndio ni mvumbu wao shabano ya fe swala tari wono article ya la wanyimeni ban si wono haruma page ya mrusha mruha baka anonimu hamba wa identifier mru wa fe swali na etse halengu josi so haruma za réseaux sociaux
na wamru karibu nahe ngwa jom denonse harma zerezo wandu wajue jeshi ya wafeswali hani tikati somo shatsidiwa za insote njawa hina afanyata capture de crana garde shatsi wono wami harma zerezo ivue hambe senga bana matsena waona shama monzo no hamboka yebangu hamboka ya wandu mbabalu kumani kwa jajue roli ya utsaha aparioka wambulaye ndo l'hôpital balo mwade ya tabi haona indini kwa jaritse na wa mtsotsa mbaba hanu wa mramene harma piège ha windini hata waye ya fanya acte jana. C'est faire possible parce que idi bwana heli ni mnamu wao ne heli ni shaba hela liyo banu prison yo hospitali chekango hospitali ndipo kama gardemel wado mdiridia mjimange hondani mjimange mlangoni ado mverifie ikango mranzo am visite handabala hamono shakanu ndo manumo parce que ngabo police ndo bana yode heli no bora ndo no ha shawo habe hospital hadare jeziwa hatolade de tero mo habe ho prison abo yo torture donc hodio de circle mbaba lukuman ilona wandu watu soma watu jozo wanzao ekati udhalimu na urahitwa ngwanzo abakine pouvoir enu bana abongengo atao haina mdulo na elimu ulo kinyume nao wa msakini c'est faire possible kawatia piège chantujua warumilwa mndwindini mtujoni kwa mbendo halitulwa mbaindu yabo imbato alisha mtujua yabo hatsolemewa ifikira mtujua yabo harumiwa message ya bavoni ukafanya ubeko fanya jomkinya urohe ani atulwa pijama ndiyo mtujua ani akaze pijama babalu kumani kizojinji ewa d'accord bahia bo badari wasili harmweka ya ili bwana ikao mengo ni mwema prisonnier kaungwa wa wade wa harmaye magoba wa tambishi wao Sanzara associé harmo waba kwa ukango jokanga sina manyasu amba Shamsudini washwela mitamiuli gasine manyasi Saleh Hasumani gasine manyasi Dr Salamin Zuani no ananya swala wafungwa hefo kudeta ne misumari voilà ngabo sambi ngabo hata mzee wa hatu Muhammad Ali Swali hibala ibahe kati kalilu no ananya swala pia zesasti ze metraba Hasani itendo hamada shinidi bwana afanya leo hapo ko hakrake izo lizorjo hamba mpaka daba au sahari jue za baki yewe wengono ka holihonga runda usursuzo kaya ze prison zende ha Guantanamo wandu anungu abehoka ndani wanda we torturewa Saleh Hasumani ngio na preview kaya hapanda 3 jours kandani kajaka ulamba hindu no wakati ila wakajire problem ya Faisal ila hakaiho heureusement kabatiza mhunda kajajwa za ajira yewe we hujo amba Johnson mo wako mori holihonde banari wanoino no wananya siwabaki harmwema behewa watambishi wao mahususuda na ndo wafungwa hefo kudeta neza nongo za kisiasa zinu au juamba aze famiza hao ne mijia hao message ndini hao jusaleji hotsaha mauduriti Joshua Faisal yabilite na itolande ulaya holihondi zoidi bana ya krake jana azifani message ndi rani janji almumva wo amjua almumva wa azali na sambi naam bahaja hunu hakorongo wa basambi tujola kakomori tujola kauna fanya video wa azali amboka ya sambi c'est vrai afungwa shangu ndani hapa na afungwa ndani hapa shaila serikali tudo wayo ndani baila na sambi ndani nyumba ndajo nza ndani nyumba hangu ni fungwa ndani hangu au kanga mfungwa ndani hangu na nifungwa kishibdeta niko ndani hangu ja shiraki wa fungwa ndani hapa ja ndio kama sabeli ani ni mdu autorité mahulu ya tumlo na ndongo Sarkozy wani atumula na ndongo ni aferi akada fina zile zontipia hafunga shengu ndani hapa shangu jo haroha change na limiti hanzo yende wende nimna mbeko funga chef d'etat ne wahatu hafungi onda ni ha kaja funga harimo nyumba serikali no wakati akaunde nyumba ile serikali ko jamsaidia mbandongo sivuzi donc abukije lazima yafunga harimo nyumba haya ikakolingwa mfunga na mndeje zo prison sivuzi relo kango prison monti abange undani ha shaka tondani ha ukange shambro ni bahi kabati mtu famio joende hamono akanga ma polisi onda lingwa mserveur wa tiro hojo salo dofukoni ha abuyo cellule ya prison abuya lijo mtafadha ni babal kumani ya mtowe ya mdo harimo cellule yo prison lijo kayaba nge prison sa ya tido birejo kamiti mfungisha ndani ya yo mfungo ndani ya balindi shezo randono miebo monsieur Azali Asmani babal kumani gozibi haina renda nai lazima tijua kabati shabandashi tujone zembi uzitambozo ntipya mu Mwenyezi Mungu uchiulwa uchife rare ja uparisa ra hukumu heli wa hukumu nada muwanu ndela mnara ndoro hukumu wewe ngiyabo ngamubomu house kwale wowe
na wanalo hijazi garombo Mwenyezi Mungu adua Mwenyezi Mungu no towe benge maudu botasi shautife angebidwa hukumlo hawe mwanzo kenamo hukumlo ujeleze ze ngozi zijiroranzi ikango joka hulowe makama do joka huo ikango libere we makama do joka libere shangela demo hukumlo ran narende haruma abugele salamu nam la ho ndo afungwa les tortures les familles ouais tinau tale winji wa hondo wafungwa ndo ambref le soleil lo bangilo dima mkomori eu muhara hufa shalinda lolo bangilo dima ukawa ndo alone zemali wo mamatu wo mwenye baraka wo sambi ani dans la autorité wa kama kandida wale ouais 12 2016 rivona hina mrasisi 3000 personnes à Moroni watoa 4 millions wa hakosi watoa 6 millions wakofanya kampani wasisi wandu majana mara hina mrasisi wandu majana mararu Moroni au shangiria kandidature le longo ni zemali zo ndali mwa foni zo nongo nzo yenzi tijohanza eka mazamana wana kwa tutu wazemali za hao wasisi wandu Moroni wafanya maandamano yarende hamardi noir ndio wakati ataki na basi ukaba si busufu wakati wataki Moroni yohamba mardi noir yani emipi ezepine mawe emiria kaula piso hapo si jazo mndo Moroni badili ha noir ndio katika brambu nyumba wokiki kaka toka ina basi yo greve ndo bano nitachao kiki kajalo kufanya greve wabudai haki le longa au ministre de l'intérieur abaha ndozie benga abaha msaidia uboze fonction shahu sawa le na utitarme piège abugabo le dans le million na harmoze famille et kema leader politique kwa tu fanya zi action ni mazamana wa Komoro ni wajaji wa Howana walo prison ni wababa wa Howana wafungwa harmwe maswa o mararu parce que studiaze mwalina nzuani les maswa yo mararu voilà au piango prison tout à fait donc mjuhe hansi mjuhe habafu mjuhe hamrai wa mwali wende mwali harmwe chambre de harmwe place de l'indépendance wanzuani domoni na mtamu wajitana ni mji mzima au watambale mijoyo mili domoni na mtamu wafanya marginali yapo Moroni Grand Comore wanu ni wanuali yongo fanya maandamano harmwe miji ya hao shabati donza maandamano manene yafanywa Moroni nabo fanyando kwa nishiliza bano kama Moroni ntu arambua okamurele ni kapitali hatu si wanga chija e kapitali ya serikali dabo bajanani dabo jao e serikali ngondo fanye mamajilisi au ngondo fanye kunjilio au ngando wari ndao yeujabo place de l'indépendance la de hat e babili dabo jao shabu bajanani wala hemila ya hatu la ya hemila na wabulie wanahinga jija wasemoroni wafanye manifu shabu amoroni kamja poro juha maonesa otungumlo nuo na mabali kumani kamja poro juha kamja poro fanya mna geste ni wa Moroni wanda ndabo baba kumani atoze bahasha ya mweranya mbrive kairi shema shamru hana shinji shii shawandu mniki wao naam donc abugia mwanzo nimebenuka na ikaka nyo Moroni kamtujo na mbulewa na wahemasiwa waje Moroni bela de capitale henga jija wajoga janani wajebo mbango ni mtangani wafanye manifestation hao waonese utukivu hao amfikuru kaza ali kujoelewa mishi ewa maraba menjit kanza kabla rahare jenda harma suala litofana na linu la hoandro prison kanza none soka mimi harma wandu waridungao ngamina swale kaonga mjuzi swata mpaka ndaba ha nande zenongoza husumdu jaidi bwana rambwange mwade gena erni diskali besebala ngena sorto mbiliza erni izoti erni ya mamshipa shaizo erni kauzo joka ya harmazeneri odingoni ho voilà armestoma wa hea namna zehalio donc amfikruka ye avoka wae handi hade krivo wa de yalo nuo donc nsujua baba numrujwa vraiment mbambe hau harema nanko de hende hafanya certificat médical hamba jomolo yekayo kenoko ka occasion bo idi ya bousculer ye chefwa hema gardien mo prison ende ambabo harwa hitwa on verra zijola wanao soni ya botskanzani conclure abokaya na ribaki maprida harmale su ala laidi bwana la jiro prison jana abo hawedo amana wa hema gardien abahanga mjwar masuala labili litofana na lila gasina mananyasi mumwali yafanya video itourner arma za réseaux sociaux
ya uzisa usuala uharuma wandu wa heze maandamano wa Ulaya ukaya karitsu juezo ranzao haruma ze maandamano yeze nongo zinu hujo mjibuje bangwanzo eleziwa kasi na zani mjibule sonelo ngilo jangu naam ngilo jangu ukaya tupofanya video tambimba balukman ukaya ngasina gere mbili egere nzima ngino mabalukman egere lo ndai geneze arme genele jeshi gere ya bidisi de lo ndio simarania eze hanyoza hatu singa sina gere ya he haje na yo ya peura hana mzima sai ni mabalu kubani gari mo nese gere lo ndio haina dimashika fanya manifu gari mani hao gari misamba zao duza jabanu hato jumani kajishinda ya henda rikao dani bure motere ndera mda hiki kabla dimkeri hondo ye mouvance présidentielle wa vaze kanduza hao au makoti hao au ze costumes hao ndako officiel mwando arigere simkomoro ya mwa officiel Paris wa kabla zimore mekora ndo arigere wao nukadono bambu ya jabu saundo aja komrenga yabo de la délégation ya ngani yokomuru jabanu donc avant que nous soyons mabalu kumani katina place ya vivi na kanzanjo ni sendo ukaya mabalu kumani woyo muhimu ya hatu katuna ni jibwe mwana mawo banu dasine mabalu kumani ngasi sharia ra dasina abangabo katuna ndani mjibwe mjibwe kaya banu katina farq wimru wa fazili wa sherehe wangalu jwao ka emru mabalu kumani amande heli sela ali sharifu ya mbaba nata manyasi Shamsuddin Mafu uzisa swala arme telefoni yao ya humdazo wa kampanyari shana rendar malinu rangu ndio rangu katino danjeleze memjo amjo kan danjeleze mkaya waondu wahe mouvance présidentielle mtudo to commentaire mada wao musa question oka 6 reorganiser maandamano yangu nanzi kumora tabuni wakartina siblunjima kartina siblumbidi siblunjima babalu kubania 70 babalu kubania 70 haina parti ndio fikira za hao kasa 70 et société civile wendeneze fikira za hao ngejere tanganyezi sabu lionova no tukobe hekombo chaque pour l'instant car sina fikira mbili nraru nensanu yonzima babal fumana 70 rand bas awakaelewa na ileo kakajelewa nenda temezi mungamwelezi d'accord ye harmale swala wauzisi wanema na nyasi Shamsuddin Mafu mengoni mweze mpanga ikaozo wali ya harmazerezo hususan armao mtsanganyo wa hesheshwa shanzwani yoka ya rangwensu kampanyari ya roha hasiduku kabatsi mru wa mbombandongo kabatsi ujuzi iso nangabo wandu wenjini jomwa babanu kangar juzi sao shando kaya ye mwanadamu ayo mro hai hajilimite no wandu hajivuru yabo kabatsi ujojo hao zidombani mwasera sha yewe we komanteri hamada inuhu jojelezaje uhusiana nema na nyasi kampanyari wa mtero wa hewaza liwa jana nenamna ya reduce halewe yalo hama torchon ritso ujwa hate heli ya liondani mwanama kampanyari wa mwanama mitami wala madami naam kampanyari ya jeshi manzeno jeshi amadaye manzeno civil au ndo bana disao manzeno jeshi mananya civil kampanyari akajabe candidature mtujoni la handa ubiho jabe candidature au mando la rudisha kazali dia mpuse ya communique caution de candidat mitilo mjo uria mjabeza sabuzi na yundo kayofo ouvre chala zimane be detail na kabi partage d'information ijo kile kama kampanyari hani kwa kosi ya zabi ajabe candidature mtujo wakabuta hano wende kampanyari akabuja haja candidat libre haja bala parti haja candidat libre ho buja haja undu ngabo parti yambao iloho no Paris yambao na kabarikishe komoro wamshangiria mtujo te kontuza kama ndini wakomshangiria wamshangiria kampanyari haina bahanuri yakawubira hunu akabji volonte mintumra engani tiari engani jao akado shangaza wanu no kaya we msubuti ondoko no kawe ile rijad ondoko no kawe jao wadwaza kavantola militaire na militaire shando asoma urwa hito donc haja za elections zivile namna ila heli rakahumona heli akamjifotsoha rikoza nukoula mdulo neki ya militaire ndani awapanga ukazalia rema hunu mujore mahunu awazalia rema bahe mujorema parce que on a prévu wakati wa hina pashi walewa no rikoza nukaya ngenize forces zila no ija mbabalu kumanya mtashibani amnenge hatatibu amtashibani amyeha atoskori shaka amnenge idaka hukumdo akauprizo mtujua wafanano wendini ze rumeurs zidio ngemkine kaya haina autorité arrêté ulo komor gabo arabu wala zinti za kiarabu
do wa hujue mruo wa torture jom kinya kanga buwandu wa mbauka ya wo humde mamdu mna sindanu wa menye so wenwe hajoji wazazi la ihamba au hajoji wazazi la ndio afanye hareli hakawaki mtujua vrai kufo deux ya bili ya kampanya hatolo hambiloka libereo hambiloka ngemdani hai na bukarje por mona baba kan karja por mona jumani karja por mona ubangweni la boss wakulu karja por mona bo post volansiri ya kansela de no ananya yo wahadisio change ndani hai no ndani hai tujungo mapolisi yabo tena abura karje leo haina mfamia na nzam visite katujo humona abura karje leo ebanu hafungulwaje donc ebanu yenge mnono sheito haunge mwade sheito signature moi signo ila min to mon commentaire e kan ya utinda ye parce que e kaya de mivanti ya mabal kumani yo haminji ka watin ku tujo hiba signature est-ce que da ide ya signo utinda ye kan da ya ko signo zabari ye ka tinda ye e mwana hakaya wakati signature ko signo ye mwana ye haka wono e mwana to hara ya indi c'est le commentaire abungiabo dazoa kampanya rono ndai tona dazo kaya kajimenyo shehito kajendo julungu je commentaire la lozi chaque dès le début kajimenyo shehito ya dangani wa ya londani halafu serikali ngwa fini hao wanati monehela lio hata mabalu kumania se kontira ndigondo mbulia hai ulola bonore masinda no tuamo bonwa baba cho akili ata otro tar babalu kuna taonza donc amgen sujua akwelinda hivi na mwana mama shamsudi o mwana marabula nao amjokana swala mandi lo lazima nuzi selo amgiabo kati no dalde jibu amjibu nemne nukaya gabo ndo mobiliza mbaki ya kampanya habaziwe hanyo tirongo tekange mnono shehito ha torturé wo kawe rongwa ngo donner roho fanya ba jeshi o msoma jeshi hivi wasoma ndio ya tosoma ha ni kwa namna ndo jina yo tunaweza bai hai kati dele mna hiyo aba menyoshe hito zengo zombi bi mwanadamu lazima mramanda bia juzi ya menyoshe hito au haba ziwe hai yenane ndi har maswala la mwisaba manzo njani rongo mbabi ha ujibu maswala bangu na yaona banu sikanzani se swala la mwiso shaka utike mleha ku yele wo inuye diaspora positive inuika ongo onobo siso amafoto ya hemanzi jimla wa hao komori ya jafisho enema on politique wa hele jamvilamba balukumani mwana nyasifa kihimda dabi haunike espoir yoka ya bala ngwao na zanfia za hao ngwa disao Yesu alhamala lilahu jo lijibuje hujo makinisho wa komorije ngoli ono haruma strategy ndiniza ngo faki mdada bazifanyo leo yene mwananya Jaclavan wa hezi diaspora zero positive Jaclavan tino joni mvuruze baoni kala chokola chimrujo izwanzao shamu harmoni swala la fakiri wala mwanzani wangu yuka vipi fakiri mi mwanzani wa rezo sosio shati no angalati ndukaya no katingu to livurza zindu rekado nantishia radihale shara mzianji harmoni vakiri mwanzani no livurza video za how the conference team block mwanzani wangu mwanama woi sinoshane nimdekuvre ndo parce que mwana shewangu bwana haji atwa video hamonesa le picha la haji ouais abo tishondani kemraji yabo okaisa garinjao safari mwezi tendo za hao tilo wanadamu lezi tendo za hemba na watu ini donc warmwezi tendo za watu hemba na nafakimda dada wanwe sandrabu kwa watu jongo kulunda huko ukajuzi fakia kaba no katiazalia jabanu no kanje monotere ya jaji tituza makorundu kasido alwai sero positive gatore ngera isiwa kabati asubita ubira au kawa kaurira au kaondo au kwa wati ngo wandu watano kwa tuturo ngwatengwe monzi monzi fakimga dabi woti mdu fanywazi woti mdu lonono zahare ndao abo lazima kaki kiyo mdu jeni kumnikomba hindu ya bwishe toilette atachiona artikili ya furdo bala juzi ukaonde feature depite wa hembude na butu ndabo na artikili bisato kanzai ipangwa bon shafa kimrada bikatina auto shinda rumembude ngabwana wa hembude wasumarana donc wengo ne soka ya zila ronao zila ilangwa tsingwanza wajibesese za esprit za hao shango joka ila sinongo joka nda soka yese positif na badia dobi mwana ya adole mwana docteur Kasim he sanfia abakutudu munero ngamba wala mpuse mashario unaona
Unampuse mashario ndo dolalo le mwana docteur jalo la mwana ngovumbo Jackie Jack Lavan olalo la mwana wa armia ashana ulisha mwana armia na docteur Kasim yewa wewe mbabahe Dr. Kasim izo sibuzi unaelewa izo sibuzi donc abahabu yaonoka ya habalanda kwa janizo unuka tusumutura ngowa enza ko murenda baki zam uifakini wanzari ngerelevo na bo waidi waduangalia unuiza nujima no Jackie ngevanu Jackie wala ma ebolo ngina ndokenti kerenge kumuri voilà waba hayondi ojo hamba ukakwatsushindo disauzi kwatsushindo disauzi ngo hama kwa watsi askiri wabare boronaza lirambare ngo joy malaba yao bakor bahia bo kairiu ni angale mbabiba mina maswala bananza ni kabla hare jendar momo nanola walio ni nanu mbabi bangu ba mina maswala na Tanzania ni ajibu ya uziswao vanu na message tena na Tanzania be harmanusu ya hema autorité politique kaondo walio leo harmaye. Moi franchement je vois plein par jour. Dans la partie on a dit tu vas trouver ça. Il y a là-bas et tout. En plus en bas t'as pas besoin de monter. Genre dans la gare ou c'est bon Jojo endelea hapo. Jojo. Ewa watukufunga litsaoso ama ukarambira ka Facebook FM ngwa uona Metro Mahmoud yokoli wakawa yambarango jionisha karja karakalo wakata ukanga sarma de telage oret. Shatifanya baada sonana na mwana mali Abdallah ambassadeur ri jeri tabarukumbabi hamaswale kaonga remawensi kaonga mzijonyo nsipia ngora honda bahatira hondana ikao so ilisingazi harmaze ngoza heza rezo sosio haula wanzanwa hatu na wayonda bahati leo na kapari juzi bahia deplace ya Jalion ya goladi na majadiliano jano runde wakati yafanya ngamina message na Tanzania mbe boli hondeza ngoza honda mwana nyasidi bwana jana ya heshe tendo ambashifanyeka osi wasangari bakiwa prudent ridoli ndia rijueze kwetu izo na kanzana mbendo kaya zina interpelle kanzana ngoze ya lideri mengoni mwema lideri wa Hetsandra ya Hamamvu na zuki wangu mzee wa hangu vice president Jean Fash nimwambia kaya zenongoidi bwana afanya jana karitsu jwe shampuse kako ili hazirende ya wasili har madaraja jiyo hakanga jwa mro amandu ya elimu ya ahe na wandu wa ilmu wandu hanzo kawasilifu haku minu hunda wawe vice president Janfari olihonga joka wonru wa mahakama we usibiria haku na ongo onombi zinji ngo tabisho haku na usibiria shabanu ngamfikiru kanga bononge kaungu ka Judas haukeka mru adaza yoka hamabo mru hazisaidia dezeno ngozi jiro harmainsi ngozi jiro harmainsi ne diskuri kao vice president Janfari haitoa harumale jumba la mroju wakati Hassan Hamadi yakayabo ngamfikiru kaya ikairegistre wenji wa Komori mahususu la siwana ahe wana nasho ahe no wa Komori wonsi pia haukari kahamba ukaba laba ha e Komorisa iparse sujan donc izo ya zambe nsuila nizo ya jazi fanya wabaha msujua nambe balatso kambe halila watino kaya yonziro hamba ukahazifikirirangu msujua hazamba hanzia zoka haka na pretexte ya idezirwa jina hajakazi japase ruso iduku shanam turukaze nongoza kobili zidunge o harme diskuru ya vice president Janfari dokale weekend mbu yatende ya zimbana zinu pia heli mbaba hanu ya dio hasibabu ndini bali ya Abdallah mbwe hali yonyino watukufu nilu ngao hasibabu yoka ya o harme constitution ya 2001 mikawo ndori wanyawe jerejei ya heza koriza fongoni yuone soka ya yekaye raisi hauduriha hanzia za kibinadamu kahafariki hauga istishala za kimbwale kana ujwa exercise environmental nizo ya bilia mrenge badala de vice president ya lawa uharuma shesi wa shaari wanaba henge mbabalu kuma noye zitondo jiri zijifu rambanga reje yo harme sharia ya weya joka harenge plus inu watsuno kando tsansawa wojan farma madisaiti ya boyo de mane ka bidike mbana inu Janfari hairenge haikazamano harwaya si sirimdungu dingoni sonsi pia ko jibo yakaonda bahati ndata akabonsi juba nongo izo Janfari Metro Janfari hadaza kajarongoa na ihaka na rezo mbili ya urongoa ya rongowe habo yakaya yende ya jobidi maudu ya rengensi inu ya iredrese noka wandua jonda confiance ukawede mwenye mahakama haonesa usuja hoji to wa harumaze nongozila kabudia denge harenge mbawa kati shaka mem haonesa udwama na wayatsu fikiri zendamniteno mshahara nelegari harditsa nange na namna ya bilio wana haukema na shewahe wanozambao hafungwa na baneka hamba nguda zoba ishonde shijobu hifadhi Metro Basani kama nama bongu jitrompe zuki wangu
vice-president haukaba nyamboka ya kazi ha horua wala avarehemu feswali yakaenda tolo magobani olaya kamfuruka wa dembeni na wauziwani na wamoroni kwa jaka honziani wa dovu azalina hii ya joka hakafanya torturia we mananyasi feswali hizo ngamjoka ya leo wanu wakaonda wadunge feswali mutuna na seri wawata kwa jaka haruma za feri za siasa zinu na bombao olaya hakomplicite ya hele jamvila babalu kumani ebenge kametro basani hausale hasunani haushamsudini ho la mitsamuli no andwalo ho piaze sambize salami wamba olwaya yotilo tsokaro wanuzahe wajuha wana wasambie nusiku ngwaona ni haruma republiki ya Paris sinde hali obali Abdalla ze famille za Muhammad Ali swali henu siku ngwa haruma mabango ya hulaini ngari waunao hata hoandu pia heni mbulo na mri afungwa wanuza Saleh Hasuma henu siku ngwa yabo hata hoandu wanuza Shamsuddin ngwa yabo hata hoandu pia wanzwani wa Mali enusu ba wa Mali na nzwana wa karso vumba kakatso na ku Shamtanza na boka yote lejo tsengezo na nyao wafungulwa hau wafungwa yenso azali ya kanza yafanye grâce au ya kanza wafungwa watu wafungwa au ya tukanza wafungwa kaja wafungwa ebenge miminga manzono ne sokanga maskitifu au kaya vice-president Jean Farama Mamadi Saidi maulwe kangwa jangi yazinu mbao ziji na kenatama ukaya ya tikensi na esprit yokangu banda yasi uhe ukamadule dujale jangu joza shetwambe constitution ngere jezi wao haukaila ngujo abilitifie gardo do ratifie sharia shila rione ulo mafaka wa uribelila ensi hata ya 2021 reseze botiza kweli shaheni ya daza utsuwa na vanu yatikena kama ukamauduye heza shehi twangu jonda mrambe nyondo yode mane kao mimi zanongozonga zinsikitishao kamrongo kimana mkomoro watwania ulo harme bwana yini na toero yangu fidia neze fami za hango kaini mdu fami yangu ngudo doktabisho hamu na ruditsana na la haru male da holenya famba ya netsandra ya rudia janila vice president Janfariwa uozi kwangu la da hozi yabo mimi titatanyi hokala vimani mrongoze heze kabila izopia neze janibu izopia zanongozoti da zatanga zintambishao au kama onema bania heno wananya no wanashowahe warengoze riski heze nongozinu ngabo wadezi wao ngabo wadezi wao hizo wafanya jana ngabo wabambaziwa ngabo warengoze kuhenu siku no wandu wao wahimi ngwarongo wao ngwa marengweni ye Jafar Mamadi Saidi udazaje na mukado fakado mili inu dunia ebenge kwezi de message andani na kanzani behe usoni mwa vice president Jafar Mamadi Saidi ni mwambio kaheni mriada za wajiri yombi wonguzi saindio ezinongo jorongo josi zijotsongeza Metro Bahasani hakika fungulo au yafungwa au kayajuzi mtazatu afariki kuko hatu nobo yatsumbiwa ende kajenda ukainu esi ya kifujari wanuko atina ujorongo na usijorongoa shahini mrajo fanya ongwa jofanyezo anzao yaboka ili mrake mkaidi ya konziani ya shindane nao yabengero oharumwa ya majamvi wanjia ubendeshe hitso optimize diskuru yao wayamisa mroju haunjia makalma labili sijotre na kuni kaanzanji mumbabitsena uhusu za habari sahi mwana nyasimu mwani wa ikao walamru wa fazi walado wandu wamba balu kumani mbangu wanzo ajibulwa wamwe diaspora kwa tujezo wanzao katso ele wangari da yuendi sisi ngara nzoro mwambe kalmatima vaniye termino kamba balu kumani na lawe yo termo ikao haina wandu walo harma slogan za maandamano yo hamande barda janji kanu wambo amina wandu wambo salobwa mwani hiyo termo ikao yo rende ha general shanganzo ujuo kaya kabati si komori ye komori keti na mavamana wanusi si shoritsa hao ngartsa hao etat de droit ya wangari mjibu yo clair komori harumaze circonstances pia no harumaze mongozi jiro komori pia rele pichala he komori bonzela minyi kujwa bonda ni komori kabati mavamana donc wanusi singaranzao wa walwa mndarangu ngeri jerivune marunda haukaya mbambuka jupua tunda kombi donc wanu komori kabati mbi zenongo mona wanduendo we negocier hiyo leongo no diaspora positive au nandora negocier jao kamna ujao negocier nyina wandukao kwasi kwa ja legitimewa kwa wati ne fursa ukanti harmenti ebenge bamwe diaspora na heni mbulo ko murushemezo leo rushemezo hau haki okabake dwama na komori kabati dwama yengu jola waji zenongo zongi zona kriteri ndarudi zamba kabwe kriteri ya hede jeshi lojo utsanganya hane maranya wasise mrubonti izoti deziru ndrao
ngabo critère ya bili kao ya mbilo kaya ye mara yao jofanya soulèvement populaire wazubu harumale le jumba lao raisi watowe raisi kimvu kalitizo na komora kwa wangu wasi hao ngabo ya raru yamba wandu walomo nzee wanu wabonde diaspora wojo ujirejeza hundani watsanganyano walondani wajuse mboni iyo ndiyo sisiri rumi yao yeho rumi yendi ngari shofeo rangule gari bandu gari mrie tela kilebo tasi ngokatso roha nduli demarera nguli shofera ngu gemra jojo roha bandu ngari demaro le gari jo demare haraka ngari jo homo au kali nsigari jangu gari la 1960 Comorian de magari ya 1960 ile ya Chine asili ya Marekani donc il faut rangale ndoze pièces ritundo wili lione rikesiri e kakar na roha bola rumuhefure e karisa rishofe le kareheli ya bibi sirilo bonse bali Abdalla le karingali job de mare na bola dinale ebengel kanzale lezo wa Komoro wake makin watsijia afilisha baneha Abdalla tsingo ya mbeno bedila himshangama ni mwana sali ya Mkuba badale karingali shofa onda watinemba bimunya agenda hata usiku yambe hauwa Muhammad Ali Swali Harume Muriambe hauwa ndwajina wangu batusiri lomo nzeho mabango ni hundu banuri shofe la ulaya ya wela ulale demare la dimedi lo hula bali Abdalla ngalijo demare zokoli welewa donc waona nzoni warasiro ndo wasoma bangoni watentimide okabanu hatandini siti sawa na ulaya zamba ni sedi mwamalishe ukasika rifanisi wanansi Anabando bwacha wana bonsi juu walobo nzina walondani wele wao karengwa otage wanzo wa libere yabo liberensi harma mafujazi warumao jeishi walona mali izo sinongo zo soplika dwacha uziji donc manzonerezo anduka karitina procedure zinji de to mbaba lukumani ya jugewa yeno wanroa hekaudu warengensi otage wake wandu yabo warengensi yatu ekanda we kamraji zimunde sharia shoka ensike na raisi yajo kubalwa nensi akado abajo janga bonzo ndio nako jibe bana mumali huo shamjo ka wote wandu to rwanda asinja kwa wandu wa salona escrivaji na mpuka do marombulo hashim leso ala la raru ni juzi sawa yeo bali Abdalla Katsi uzisar maze bana wanaza opposition zini yeo jo baba da salami ya fungwa sambi ya fungwa ye leader wa opposition nzoni Karsumona Mintumona Bone muru narsamba sisabanga sina mwenye baraka ngehirizinge bala Metro Mahamudungu jende abolewa Muhammad Ali Swali hafungwa shangu tsopa razidana fulani wende wanga baba ani ngarjojo pointe duara mbokaya Komori yedhamana ulo badar masheso shangazija mwinyi mfano hadisi harmo opposition Muhammad Ali Swali yenzu aninga sinando Mintsona bamruzwana wala yerenja male loya Mintsona bamre sonde nane ni zensizo mbili watoto hamuru yonde ya handani benge ngazijanga tsunonda usikurisho kaya sujini wajuha mbeni wajuha fumbuni wajuha fulani mkazi wajuha au kendi au kata armemi jiyo heni wandu yabo ngo unamuri yabo wa mehansi ujonda sufubana ngojo mundange ndabubi ni mkazi ujoja sujini unde fulani undeza haula unde karihila unde mitsami huli unde fulani donc yonde mana ukanga bo mbulobo hari utsamba zoze ngo shanzu anina mwaliri manke mavo amana rangusa la mihafungo dokoli rangumba daha ya fungwa salama fungwa kalisema mwali hongi complex donc kwa bose hasizabili zifanyiwa do restore kwa kemagwama na mwali na nzua yode ndongo ya handa na kanzani refu ndongo ya saya na kanzani nje yabo jojo uzia video ahonda harma nongozindo chini ya he diaspora positive sikanza nelezo wa Komoro ndongo nzima ukaya hakinya Mwenyezi Mungu anadamu wanu na hizo ndongo wafanyao wajua ukaya wawasili harma ye namna yokaya ritrase riwalema rukudi ngo haukaze ngozisa shainu namna yambao ngo ajibizao ze esprit zao watitwa ambao ani riwadzina mo zila monao ila namna yoka watapale watsambao wadzipana mo walaula yo hamba mtapalo ila ani mafoto mona wema na nyasi fakimda da bafanyao yala yo hamba mtapalo shawandu wa haliso nao walao mafundira hanao amanzina mokambuja humedi msedi na mbuja kiki na Belu na Ilarusi wako wanaenda watabuswa ni fakihi na mwana majaki waongo maprofesori harmaya jona hanao na ongo le wao kema na wale yosimba na ilo ya kibinadamu ikaongo atsawa kiza kibinadamu wale wazanzo nhambi umelewa donc ukabati mrujoro habala ya rohena faida ya kujamba faida yansi au kayenge vanu fakihi na jaki wailo kange bidua ke na mbabi ntitima uluwe njila mwana da mutengonia wajibu ikabidiwe she ya message yani waziri waheze habari zabo nze ya ritsanganya sonsi pia bazima na okaya ya diaspora ya Komori ketsina ngongozo handa harumwezi juro Komora kwa voti
bila kalime ka utsoko bidwana damu wala watsengelee parce que borono ajirejiseyo ne droit ya hatu sonsi pia kujibu wana entere kao wao ndo waringa wao hunde gonelewa kutsunelewa donc wani mission sahoni behe message hii ani washofaki mdada bi mwanama na Jaklava ni mwanama ni wambio kaya wakamba nava ni ya Yemen Jaklava ni hitele wananyuho olungu dingoni hasibabu ndi wahuono watwania wahuono manawahionsi sana ubeze haraka urekupere mbabi ya hokoliwa hapo uhensi mbabe credibility yao maudu watijo jambana hamanda ilatse na anzoa komori wa msipi ya watina siasa kujoka kusubutu jobango niwe mawe na boltu na Mohamed Arifu Saadi ni manani hofa hardini mwambaza nongo hizo holi o msoba turagamba kakartu dunga na jaka ukangu jo minye bwana haukaba bahango joka urende havirisi wendo dunga na manani hambeka hajanga jo minyiha ebenge minga manzo mwambie nuke kababa kinda binti ya ushinda mzingari ndakino ukweli wa hoa komori haraka mjire jezelingoni haukoba hanu wa komori wa lobonzo wa zingare serikali hiyo kwa na urejeza ye serikali wa wasa wajuo kaya kwa tsibo nti kwa tsibo juu kwa tsifi kwa nyama yabonyinde mjo kaula hasara hokaheno wakati joroha nilo handani msojo ko jonja bangwe na ukangani mangani nasi na nikamna mjabango ni mwanze mderongoze lewe yabomlata wenge kairimrensi parce que si karti wakati wotsa shwabi karti wakati ukula la douane karti wakati wotsa shwandongo za ulo ukarike na kisheini gasi wakati okaya ruonezi jurobonsi juu lekezensi rangu ngerjo tsaze fanya no kanga mwambionrongo za kiustarabu kaya ze diaspora uzensi za Afrika wakoto ali abo Ali Abdallah ambassadeur ngabo diaspora za Kanzaza leje wazidoni kwa droit za usedo ambabi harmazensi za hao na hingabo nsindraru mengoni mwende Senegal ne South Africa wamba ukaya karna ujua raleje diaspora parce que abonge joka amaburu wa minimizo kaotsi hama wa Afrika ganzo msango onda ni mwa Afrika ye diaspora wotsahe wakenele même droit et les mêmes devoirs que les Africains walo mondani yaweka ale wamrondo Dubai harenge kontineri hauhende China harenge kontineri guliwazi majanamane na registre libezi majanamane hizo ukanga joke komori boro norabo kanga sao 113 milliards ritso janga sindabi koje karende ringartao 17 milliards yawansinga joko kanda ikotsi bihoriliyo gasi tayari c'est diaspora hatu bali Abdallah gasi tayari msango ndensi hatu jeheli rawandi sarangoma data leo gatuparo sanziani habiye gatuparo sanziani hala duani sho muhimu shoranza ndoko wa Londani nezemali za hatu zionehe haina mjenu joja bonsi juu yaonoka ko lingabo diaspora tsangao shatu ndara benda miezana biokal pour la 200 euros au cas 200 euros yo course ya mfumo harmani mzima rumasi wala kariti banwa wenda biokaya ndio fanywa gishe unique harmaka tikanga sino stara bulisomo nganjo kakazino paro passe au cas gishe unique ke jahar administration yoyo kedo kai ngabo gishe unique Senegali yoifanyi wa entrepreneurs wa Senegali walobonze walingo tahar mabanki hiho wesedwa wepatiwa ondoba ze societe zao Senegal shahunu bokendo shamba de décentralisation c'est-à-dire fumbuni wajikontante nele bavula fumbuni waongeze extrait zao waongeze passport zao walomita mihuli pare walo hamahame pare wanrupia atidoja zauda saada wetsa passport hiyo ndio utowaye flux iliyo haruma ya administration Komoro wakene shamba o yani wanjeni rabao système numérique c'est-à-dire le ongo jokaba ne manaho mzapari kusoblijo hepari wanzisho préféré la media pari utsa extrait ya ngolo par internet jabo utsa honanti hauhere wayo par courrier donc uvanu nganzawe système yanje Komori parce que yabo yamfumbunika s'oblige ya toji déplacer jemoroni bangonzo ya extrait utojo hitsa par téléphone yero par internet donc hizo ndio zijo towaye flux ani ye flux numona ya hemirondo ijao ya hema jo vient kwa hizo do mwabahi ngoda wa fanya administration ya Komori yurdienje ze problème yoside hela rako au proposer nongo za utoa nongo shati nongo za faida nafsi au kange jori sandro amadasi rambari somo la sarmati ya kistaarabu ngarenda ukaritsuto wanongo kao ngejo fayo wa Londani na sirlo bonze shangara ndora proposer nongo zi jori fasiche yali Abdallah ngono fikra he ngono fikra yo de mana ko bala mika wa considérer kaze nongo faki wandao yena jaki walango wanruwa harma system ya egoisme c'est-à-dire wangu atiwamba ndani
na banu sisi wako zo hakutsindasi akasinga ngombe ndurili uwo mwezi ujonda kadonzi marije sho watabihondo walohula nzo extrait wasiswaone hezi onsundari watabihondo walohula nzo passport ndo ndule zinalanzi wanayi watabihondo walofungu nwanzonde moroni waloblige wali benaulika dokume hatangendo ikaduvu ya he passport ya passport zoko kwekanga wandu wa wania na riwanyo wandu zatu wakendo baba tunatoka ndo huyo shati ndo kamna jiwani le mna continent wa hangu amna jiwani le passport ne sakomo yode manna hamba kaze esprit za wanu zinuti esprit zitsanganyao zinu esprit kaunge bidori zidenose riwane soka yote de limre kafanya e kamdunge nafikira mbrito wa hangu harumainsi mefikira hangu na mbaba ni ya decentralisation ne système numérique yon swanzeni faimi himi amanzo ifawa komori onsi pia inclure wa londani shati doka ya ringari dorabe gishe uniki heni jobeza hende ya beza fanyiliwa ula ulokomora tabi ya mkomorulo ndani na mkomorulo bonze waose droit les devoirs zonzi na bali ya bwana nyaso na wale gaundo stara mutsaho leo shatu stara bokandra do jibubia na mana wale hali yonga mwelewa haukayo ndonge kwambe sewa hanyo rangotasi wo kwanza juse matso angale utabi shauso lanza juse matso atangaleza au zilo na belu zilo na msedie zilo na zali zilo na kiki zilo na babalu kumani yode mana wafano nao yamba diaspora zero positif wasanganya ne janvi na watampaka dabanga donana wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh maraba minji mwana maborto mzee waba harjonga lusikwa sete insha Allah taala abwaba gari kazo kifubano rambe nari lalau nono ngarjo na wakati wa satena abare jo habari ngarlo har marenio joka saline ya utaarifa nya programu yahe manif ungiabo gari kazo kifubano takati wa satena na mdalo nono insha Allah taala maraba minji abo tiala abo ardulir kesina niten marhaba yabo